آندھرا پردیش میں کرشنا اور گوداوری دریاؤں میں طغیانی کے باعث نشیبی علاقوں کے لیے سیلاب کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ آندھرا پردیش اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق گوداوری دھولیشورم بیریج پر خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہی ہے۔ دریائے کرشنا بھی وجے واڑہ پرکاشم بیریج پر دوسرے درجے کی وارننگ پر برقرار ہے۔ انتظامیہ نے عوام کو متنبہ کیا ہے کہ وہ ندی نالوں کے کناروں، نشیبی علاقوں اور پانی سے ڈوبی سڑکوں سے دور رہیں اور گھاٹوں پر عوامی اجتماعات اور مذہبی رسومات فی الحال معطل رہیں گی۔ حکام نے کہا کہ بارش میں کمی کے باوجود بلائی علاقوں سے پانی کی آمد کے سبب خطرہ برقرار ہے، لہٰذا عوام ہدایت پر عمل کریں اور چوکس رہیں۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو نے دہلی میں اہم اعلان کیا۔ ریاست وشاکھاپٹنم میں 30ویں CII پارٹنرشپ سمٹ کی میزبانی کرے گی۔ دہلی میں کریٹن ریزرٹ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نائیڈو نے کہا کہ سرمایہ کاری کو راغب کرنا ان کی حکومت کی اولین ترجیح ہے، کیونکہ اسی سے ریاست کی آمدنی میں اضافہ ہوگا، غربت کے خاتمے میں مدد ملے گی اور معاشرتی ترقی کی بنیاد رکھی جا سکے گی۔ انہوں نے بتایا کہ آندھرا پردیش ایگریکلچرل پروسیسنگ، لاجسٹک اور انسانی وسائل میں مضبوط ہے اور حالیہ عرصے ریاست کو بڑے صنعتی منصوبے ملے ہیں۔ ریاست جدید ٹیکنالوجی میں بھی آگے بڑھ رہی ہے، یہاں تک کہ کوانٹم کمپیوٹنگ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی صنعت کے لیے بھی ایک نیا ایکو سسٹم تیار کیا جا رہا ہے۔ We are going to host 30th CII Partnership Summit in Visakhapatnam. You are all aware my track record in attracting investment in a big way. I am pro-investment. I believe investment is very crucial. Then only we can raise revenue and also we can eradicate poverty and everything. So India is moving very fast. Now further industrialization we have to take it up. Then only we can empower our society. That is the message. Andhra is very strong in agro-processing. Andhra is very strong in logistics, very strong in human resources. Because of long coast, already we are getting one Mittal steel plant. That is the biggest steel plant we are getting. And also BPCL, one refinery, they are also going to set up. And also Google is going to come. With all these developments, Andhra Pradesh is well positioned for future investment. Even technology, we are very strong in all latest technologies, either space or drone or electronics or aerospace, all technologies we are very strong. So by integrating all these things, even artificial intelligence and also quantum computer is going to come to Andhra Pradesh. It is the first computer. And also we are going to create an ecosystem for manufacturing of quantum computers. That is another area we are working. How much investment are you expecting? No, investment automatically will come. How to create trust and confidence, that is important. Even never I spoke about investment in Davos. For the last 15 months, we are able to attract 10 lakh crores investment with 8.5 lakh employment generation. Once our government will perform, investors will think automatically they will come. That is our firm belief, not now, for the last 30. آندھرا پردیش کے وزیر الیکٹرانکس اینڈ HRD نارا لوکیش نے ایئر بس کے مکمل بورڈ آف ڈائریکٹرز سے اہم ملاقات کی۔ یہ پہلا موقع ہے کہ ایئر بس بورڈ نے میک ان انڈیا پروگرام کے تحت دہلی میں اجلاس منعقد کیا۔ اس ملاقات میں نارا لوکیش نے آندھرا پردیش میں عالمی معیار کے ایرو اسپیس مینوفیکچرنگ سینٹر قائم کرنے کی تجویز پیش کی۔ لوکیش نے کہا کہ ریاست میں صنعتی ضروریات کے مطابق زمین اور دیگر بنیادی سہولتیں دستیاب ہیں اور حکومت ایئر بس کو ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ ایئر بس بورڈ نے بھارت میں کاروبار کو مزید وسعت دینے اور آندھرا پردیش میں سرمایہ کاری پر غور کرنے کا اشارہ دیا۔ راجمنڈری اور تروپتی کے درمیان نئی فلائٹ سروس کا باضابطہ آغاز آج ورچوئل انداز میں کیا گیا۔ مرکزی وزیر شہری ہوا بازی رام موہن نائیڈو اور راجمنڈری کی رکن پارلیمنٹ ڈی
पुरंदेश्वरी ने दिल्ली से इस सर्विस का इफ्तिताह किया। अलायंस एयर की जानिब से ये फ़्लाइट हफ्ते में 3 दिन मंगल, जुमेरात और हफ्ते को चलाई जाएगी। सुबह 7:40 पर परवाज़ तिरुपति से रवाना होकर 9:25 पर राजमंड्री पहुंचेगी और 9:50 पर राजमंड्री से रवाना होकर 11:20 पर तिरुपति पहुंचेगी। रियासती वज़ीर सयाहत के दुर्गेश ने कहा कि ये सर्विस अवाम की दरीना ख्वाहिश थी जो अब पूरी हो गई है। MP पुरंदेश्वरी ने कहा कि इस सहूलत से अवाम को ख़ास तौर पर तिरुपति जाने वालों को बड़ी आसानी होगी। నవరాత్రులు దసరా సందర్భంగా ఈ యొక్క మంచి కార్యక్రమం రాజమండ్రి ప్రజలందరికీ కూడా ఒక గిఫ్ట్ గా ఇచ్చే కార్యక్రమంగా నేను భావిస్తున్నాను. అటువంటి కార్యక్రమం జరగడం మరొక పక్కన ఈ రోజు ఆ యొక్క ప్రాంతానికి, గోదావరి ప్రాంతానికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చినటువంటి నాయకుడు GNC బాలియవ్ గారు, ఆయన తాలూకా జయంతి కూడా ఈ రోజు రావడం, ఇవన్నిటినీ కూడా సమకూర్చుకొని ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమం చేయడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. గతంలో కూడా రాజమండ్రి ఎయిర్పోర్ట్ మీద ప్రత్యేకమైన దృష్టి పెట్టి అభివృద్ధి కోసం నా తాలూకా సహకారం ఎప్పుడు కూడా ఉంటుందనే ఆలోచనతో గతంలో ఢిల్లీకి కనెక్టివిటీ, అలాగే ముంబైకి కనెక్టివిటీ కూడా ఏర్పాటు చేశాం. ఎంత సక్సెస్ఫుల్ గా ఈ రోజు జరుగుతుందంటే రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మోస్ట్ డిమాండ్ ఉన్న రూట్స్ లో రాజమండ్రి, ఢిల్లీ, రాజమండ్రి అలాగే ముంబై ఉన్న రూట్స్ లో ఫుల్ ఆక్యుపెన్సీతో ఈ రోజు నడుస్తున్నాయి. అంటే ఎంత కెపాసిటీ మన రాజమండ్రి ఎయిర్పోర్ట్ ఉందో ఆ రెండు రూట్స్ కూడా ఈ రోజు చూసుకుంటే అదొక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఉదాహరణ. మరువలేని రోజుగా నేనైతే భావిస్తున్నాను. ఒక పక్క మనకి శరన్నవరాత్రి చివరికి వచ్చి మనం విజయదశమి జరుపుకుంటున్నటువంటి సందర్భంలో ఒక మంచి శుభకార్యం ఇవాళ రాజమండ్రిలో మన శ్రీకారం చుట్టుకోవడం అన్నది అది నిజంగా అమ్మవారి ఆశీర్వాదం, అదే విధంగా వెంకటేశ్వరుడి అనుగ్రహంగా నేను భావిస్తున్నాను. ముందుగా నేను రామ్మోహన్ నాయుడు గారికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజల మనోభావాలని ఎప్పటికప్పుడు దృష్టిలో పెట్టుకుని మన సంబంధిత మంత్రులకి వారి దృష్టికి తీసుకొచ్చిన వెంటనే వారి స్పందన ఎలా ఉంటుందో మన రామ్మోహన్ నాయుడు గారి మాధ్యమంగా మనం ఈరోజు చూడొచ్చు. అక్కడ ఉన్నటువంటి రాజమండ్రిలో ఉన్నటువంటి ప్రజల యొక్క మనోభావం తిరుపతికి ఖచ్చితంగా ఒక కనెక్టివిటీ ఫ్లైట్ అనేది ఉండాలి అన్నది వారందరి మనోభావంగా నాకు తెలియజేసినటువంటి సందర్భంలో 1 ఢిల్లీ, 2 రాజమండ్రికి కనెక్టివిటీ కావాలి అని చెప్పి అడిగిన వెంటనే ఢిల్లీకి మనందరికీ తెలుసు, మొన్న మధ్యనే మనం ఫ్లైట్ ని కూడా ఇనాగ్రేట్ చేసుకోవడం జరిగింది. అది అద్భుతంగా ఆ ప్రయాణం కూడా సాగుతా ఉంది. అదే విధంగా ఇప్పుడు తిరుపతికి కూడా మరి మా सीनियर IPS अफसर B शिवाधर रेड्डी ने आज तेलंगाना के नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का ओहदा संभाल लिया। वो रियासत के 6ठे DGP हैं और उन्होंने जितेंद्र की जगह ली है। शिवाधर रेड्डी साल 1954 पेज के IPS अफसर हैं। वो तेलंगाना के पहले इंटेलिजेंस चीफ रह चुके हैं और साल 2000 में गैंगस्टर नईम के खात्मे की कार्रवाई की मनसूबाबंदी का क्रेडिट उन्हें दिया जाता है। ओहदा संभालने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में नए DGP ने कहा कि वो महकमा पुलिस में काली आसामियों पर तकर्रुरात के अमल को तेज़ करने की हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे। उन्होंने पुलिस फोर्स में स्किल डेवलपमेंट, जदीदकारी और कम्युनिटी इंगेजमेंट पर जोर दिया। तेलंगाना RTC के नए MD नागी रेड्डी ने मिनिस्टर्स क्वार्टर्स पहुंचकर वजीर पूनम प्रभाकर से मुलाकात की। इस मौके पर पूनम प्रभाकर ने नागी रेड्डी की शालपोशी और गुलपोशी की। नागी रेड्डी ने ओहदे का जायजा हासिल करने के बाद उन्हें नई जिम्मेदारी देने पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। नागी रेड्डी ने कहा कि उनका मकसद RTC को मजीद मुनाफा बख्श बनाना है। उन्होंने कहा कि वो RTC मुलाजमीन की तरक्की और महकमे को आगे बढ़ाने के मकसद से काम करेंगे। गुंटूर में सुपर GST सुपर सेविंग का आगाज प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस मौके पर एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के एडिशनल डायरेक्टर के DV सत्यानारायणा ने कहा कि ज़राई शोबे में इस्तेमाल होने वाले औजार और मवेशी पालन के आलात पर GST की शरों में नुमायां कमी है। किसानों को बराह रास्त फ़ायदा पहुंचेगा। उन्होंने बताया कि ज़राई मिशनरी, हार्वेस्टर्स, ड्रिप इरिगेशन और मुख्तलिफ ज़राई औजारों पर GST 12 और 18% से घटाकर 5% कर दिया गया। इसी तरह ट्रैक्टर के पुर्जे और दिगर अहम अशिया पर भी टैक्सेस शरह कम की गई है।
आंध्र प्रदेश के वजीर नारायणा ने जनूबी कोरिया के सिविल में स्मार्ट सिटीज़ के शोबे में जदीद तकनीकी और सरमायाकारी मौक़े का जायज़ा लिया। उन्होंने सिविल के करीब स्मार्ट लाइफ वीक एक्सपो 2025 का दौरा किया, जो वर्ल्ड स्मार्ट सेंटर ऑर्गेनाइजेशन और सिविल मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा इवेंट है। ये एक्सपो मुस्तकबिल के स्मार्ट सिटीज़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजीज़ के इस्तेमाल पर मरकूज था, जिसमें दुनिया भर के 200 शहरों से 300 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं और तकरीबन 60,000 अफराद ने इस इवेंट में शिरकत की। नारायणा ने सिटी नेट के CEO से मुलाकात की और शहरों की पायदार तरक्की में दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया। तमिलनाडु के एन्नोर थर्मल पावर प्रोजेक्ट में पेश आए हौलनाक हादसे में 9 मजदूर फौत हो गए। इस साने के बाद मुतालिका कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब मजदूर 45 मीटर बुलंदी पर कायम आरजी प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे थे। अचानक उसका तवाजुन बिगड़ने से 10 मजदूर नीचे गिर गए। इनमें से 9 की अस्पताल में मौत वाक़ हो गई, जबकि एक जख्मी ज़ेर इलाज है। मरने वाले तमाम मजदूर आसाम के रहने वाले थे। हादसे के बाद राहती इक़दाम का ऐलान किया गया। वज़ीर आज़म मोदी ने हर महलूक मजदूर के लवाहिकीन को PM नेशनल रिलीफ फंड से 2 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया, जबकि तमिलनाडु के वज़ीर आला MK स्टालिन ने मुतासिरा खानदानों के लिए 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। आपको रखे बाखबर। देखिए मुंसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बटन जरूर दबाइए।